اب یہ جو بہترین پروفیشنل کی جب بات آتی ہے اس کے پیچھے ایک بہت امپورٹنٹ تھیوری جو ہے ہمارے پاس ملتی ہے جم کالینز نے ایک اس کے اوپر بہترین کتاب اپنی پبلش کی ہے اور جس کے اندر یہ بیسٹ پریکٹسز ڈیفائن کی ہوئی ہے. نہ صرف انڈیویجول لیول کے اوپر تو نہیں ہے یہ بک, لیکن اس کے اندر کارپوریٹ لیول کے اوپر بیسٹ پریکٹسز شیئر کی ہوئی ہیں اور ان پریکٹسز کے اندر بہت ہی زبردست طریقے سے الیبوریشن ہے کہ ایک آرگنائزیشن جو ہے اپنے ٹارگیٹس کو گڈ سے گریٹ کی طرف کیسے کنورٹ کر سکتی ہے. لیکن جو چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا وہ میرا ٹارگیٹ ہوگا صرف اور صرف ہماری اپنی انڈیویجول کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر, کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی یہ چیزیں شیئر کی ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ریئل ٹائم ایکسپیرینسز شیئر کروں گا, وہ والے ایکسپیرینسز جن کے اندر میں نے خود اپنے اندر بہت ساری کنٹینیوس امپرومنٹ لے کے آیا ہوں. تو گڈ ٹو گریٹ کا کانسیپٹ ہے, اس کو لیٹ سے ہم لوگ اب سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور دیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر ہم کنٹینیوسلی اپنے اندر اگر لے کے آئیں گے تو ہم لوگ اپنے ٹارگیٹڈ ریزلٹس کیسے اچیو کر سکتے ہیں. تو گڈ ٹو گریٹ کے اندر ہم لوگوں کے پاس سب سے بڑا جو چیلنج یہ آتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ چیز آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی کہ ویئر آئی ایم اسٹینڈنگ ناؤ. لیٹ سے آپ ایک آرگنائزیشن کے اندر کام کریں, آپ اپنا بزنس رن کر رہے ہیں, آپ لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ لیٹ سے اب میرا جو ہے ریزلٹ آفٹر 1 ایئر اینوئل رپورٹ جب میرے سامنے آئے گی تو میرے مینیجرس مجھے کن کن کرائٹیریاز کے اوپر اسیس کریں گے, میرے ایچ آر مینیجرس مجھے بلا کے میرے ساتھ کیسے ڈسکشن کریں گے. وہ کہیں گے یار آپ کے پاس یہ خامی تھی, آپ نے یہ امپروومنٹ نہیں کی, آپ کے پاس یہ گول سیٹنگ جو ہم لوگوں نے ٹارگیٹس کیے تھے دیٹ از ناٹ اپ ٹو دی مارک ناؤ. اب ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ چیز یہ آتی ہے, کبھی ہم لوگوں نے اس ایریا کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ہوتا کہ ہم لوگ اپنے اندر کیسے کنٹینیوس امپروومنٹ لے کے آ سکتے ہیں. تو یہ جو گڈ ٹو گریٹ کا کانسیپٹ ہے یہ سارا کا سارا آپ کا جو ہے وہ ریوالو کر رہا ہے ایک ہی فریم ورک کے اوپر کہ کنٹینیوس لرننگ کا. لیٹ سے اس کو آسان ورڈز کے اندر ہم لوگ ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ نے ایک کام سٹارٹ کی ہے اور وہ کام جو آپ کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کا بس ایک ہی ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ یار میں نے آ کے 9 بجے آفس آیا اور آ کے میں نے اب 8 بجے شام کو یا 6 بجے 8 گھنٹے کام کیا اینڈ ناؤ دیٹ از مور دین انف, ناؤ آئی نو نیڈ ٹو ڈو پٹنگ دی ایکسٹرا ایفرٹ. ناؤ جب آپ کے اندر یہ چیز آئے گی تو آپ کیا کریں گے, تو جو ڈیلی روٹین کے اندر جو آپ کام کر رہے ہوں گے آپ اسی کو مین مائنڈ سیٹ کے اندر ٹارگیٹ کر کے اسی چیز کو اچیو کریں گے اور اس کے اندر کوالٹی ورک نہیں آپ ایڈ کریں گے. یعنی کہ آپ کا ایک خلوص, جو آپ کا ایک پیار, ایک آپ کی محبت اس کام کے اندر ہوتی ہے وہ ویلیو ایڈیشن نہیں ہوگی. جب وہ ویلیو ایڈیشن نہیں ہوگی تو یقین مانیں اس کے ریزلٹس کیا نکلتے ہیں کہ آپ کا جو کام بھی ہوگا وہ بھی اسی لیول کا ہی ہوگا. جب کام آپ کا اس لیول کا ہوگا اس کے اندر مطلوبہ کوالٹی پروڈیوس نہیں ہوگی تو ایٹ دی اینڈ کیا ریزلٹ نکلے گا, آپ کی مینجمنٹ کی ایکسپیکٹیشنز جو ہے میٹ اپ نہیں ہو سکے گی. تو اس چیز کو ہم لوگ کیسے اوور کم کر سکتے ہیں, اس کی بہت سارے وجوہات ہیں. پہلے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی مین ایبسٹریکٹ ریزنز کیا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ ان سٹیجز کے اوپر کیوں آتے ہیں, کہ ہم لوگ اپنی گڈ ٹو گریٹ کی طرف کیوں نہیں جاتے, یعنی کہ اپنا دی بیسٹ کیوں نہیں پروڈیوس کرتے. اور دی بیسٹ پروڈیوس کرنے کی سب سے بڑی ریزنز یہ ہوتی ہے کہ آرگنائزیشنز کے اندر اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مینیجرز ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں, آپ کے کولیگز ہوتے ہیں, لیٹ سے وہ آپ لوگوں کو ساتھ اس طرح آپ کے ساتھ ایک کمنٹ پاس کرتے ہیں کہ یار دیکھو آپ کے پاس نا آپ کی پرسنالٹی میں یہ خامی ہے, آپ کے آپ یہ کام ٹھیک نہیں ہے, فلاں بندہ آپ کے بارے میں یہ ریمارکس دیتا ہے, آپ اپنی جو ہے کریکشن کریں, اپنی امپرومنٹ لے کے آئیں, یا آپ ایسا کریں آپ کے بال خراب ہیں, آپ کی جو ہے وہ آپ کا مجھے چہرہ پسند نہیں ہے, یا اس طرح کے بہت سارے نیگیٹو کمنٹس ملتے ہیں. اب جب یہ ایسے کمنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو یقین مانیں کوئی بھی انڈیویجول اگر بندہ ہوگا, ایون کہ اگر مطلب میں ہوں یا کوئی بھی چیز ہو, تو آپ اندر سے بہت زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں. وہ جو ٹوٹنے کا پروسیس ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے آپ کا ایک نیگیٹو ورڈ. یعنی کسی کے بارے میں جب آپ ایک نیگیٹو ورڈ بولتے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے, انسان ڈی مورلائز ہوتا ہے. اور جب ڈی مورلائز ہوتا ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے, انسان اپنی ساری ہمت چھوڑ کے کہتا ہے کہ یار آئی ہیو ٹو لک سم ادر اپرچونیٹیز, کیونکہ یہاں پہ تو میری دال گلنے والی نہیں ہوتی. اب وہی کانسیپٹ کو لے کے انسان کیا کرتا ہے, جاب سوئچ کر دیتا ہے, دوسری جگہ پہ چلے جاتا ہے, اور جب دوسری جگہ پہ بھی جاتا ہے وہاں پہ بھی پھر کئی ڈفرینٹ طرح کے آپ کے پاس جب چیلنجز آتے ہیں تو پھر انسان کے پاس پھر اس طرح کا اگر کوئی بھی چیز جو کوئی سینیریو اس طرح کا اگر ریپروڈیوس ہوتا ہے تو اس میں پھر انسان کے مائنڈ میں وہی سب کانشیس میں چیز لڑتی ہے کہ جو اس نے تقریباً پچھلے لاسٹ ایئر میں لاسٹ آرگنائزیشن میں اس کے ساتھ ایک بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہوتا ہے. تو اسی چیز کے اوپر وہ کیا فیل کرتا ہے کہ یار میرے ساتھ تو پریویسلی بھی اس طرح کے ایکسپیرینسز ہو چکے ہیں, تو اٹ مینس there should be something went with wrong with me. اور اس کا جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے, یعنی کہ جو اس کی اڑان ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ نیچے آ جاتی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ایک کیپیبلٹی ڈیولپ کی ہوتی ہے, اس کی اڑان جو ہوتی ہے ایک عقاب کی طرح ہے, لیٹ سے ایزیوم کریں, لیکن اسی نیگیٹو کمنٹ کی وجہ سے اس کے اندر جو ایک
पर्सनैलिटी के अंदर जो चेंज आता है, वो चेंज क्या आता है, उसकी उड़ान एक चूजे जैसी बन जाती है, और वो गाँव से क्या बन जाता है, चूज़ा। हालांकि उसके अंदर बहुत इंसान में पोटेंशियल होता है, और कोई भी प्रोफेशनल जो होता है उसके लाइफ के अंदर यकीन माने हर एक के साथ इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब पॉइंट ये है कि इन चीज़ों को हम लोग ओवरकम कैसे कर सकते हैं। पहली चीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर अपने मेंटोर्स डिफाइन करें, यानी कि आप उन लोगों को अपने अंदर सराउंडिंग में आइडेंटिफाई करें कि जो लोग आपके अंदर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जनरेट कर सकें, यानी कि ऐसे एस्पेक्ट्स जनरेट कर सकें जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, जो आपके पूरे ब्रांड के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, आपकी खूबियां आपके साथ शेयर करें। कि लेट से यार, अगर कोई भी दुनिया के अंदर इंसान जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो आपके अच्छे मैनेजर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस अच्छी होती हैं, जिनके गोल्स जो होती हैं वो एम्प्लॉय ओरिएंटेशन की तरफ होते हैं, उनका टारगेट हमेशा ये होता है कि एम्प्लॉयज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स शेयर करते हैं कि आपके अंदर ये चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव हैं, आपकी क्वालिटीज़ हैं, और उन्हीं क्वालिटीज़ के बेसिस के ऊपर आपके अंदर एक फाइट जनरेट होती है कि आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। अब मैंने अपने अंदर और दी बेस्ट करना है। अब ये दी बेस्ट क्वालिटी, आपके जो बेहतरीन करने की सलाहियत आपके पास इस तरह जनरेट होती है कि आपको जब एक अच्छे रिमार्क्स मिलते हैं, एक पॉजिटिविटी मिलती है, तो आपके अंदर दोबारा से रीफाइट जनरेट होती है, और ये जब रीफाइट जनरेट होगी तो फिर क्या रिजल्ट निकलेंगे, आप अपनी वैल्यू एडिशन करने लग जाएंगे। और वैल्यू एडिशन किस तरह होती है, समटाइम इंसान ये फील करता है कि यार मैंने लेट से इतने घंटे मैंने काम कर लिए, ठीक है, और मैंने 12 घंटे काम किए हैं या 16 घंटे काम किए, लेकिन इसका रिवॉर्ड जो है कंपनी मुझे उस तरह नहीं दे रही। तो याद रखें, या इसका जो बेनिफिट है वो सारा का सारा लेट से कंपनी के सीईओ ले रहे हैं और कंपनी इसका प्रॉफिट अर्न कर रही है, लेकिन मेरे पास तो इसका बिल्कुल एक थोड़ी सी सैलरी जनरेट हो रही है। तो ऐसी चीज़ नहीं होती। समटाइम्स आपने अपने माइंड के अंदर ये चीज़ बहुत ही क्लियरली डिफाइन कर लेनी है कि हर चीज़ का रिवार्ड जो होता है वो आपको कंपनी से नहीं मिलता। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नेचर भी आइडेंटिफाई कर रही होती है, अल्लाह ताला को भी पता होता है कि आप कितनी एफर्ट जनरेट कर रहे हैं, और वो जो आप एफर्ट जनरेट कर रहे होते हैं वो नेचर आपको किसी ना किसी तरीके से आपको उसके रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। सो यू नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू नो, आपने कंटिन्यूसली काम करते जाना है। जब आप काम करते जाएंगे पॉजिटिव एनर्जी के साथ, अपनी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के साथ, तो आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद निकलने लग जाएगी, और आपको अपने काम के अंदर एक बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। एक दफ़ा इशफाक अहमद साहब अपने उस्ताद के साथ एक नॉलेज शेयरिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मक्खी की 86 आंखें होती हैं, यानी कि 86 साइज होती है। तो उनके उस्ताद ने जब सुना, उन्होंने कहा कि लानत है ऐसी मक्खी के ऊपर जिसकी 86 आंखें होती हैं, लेकिन बैठती फिर भी वो गंदगी के ऊपर ही है। यही हमारा जो आजकल के कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो नॉर्मली बैड प्रैक्टिसेस चल रही होती है, आपके साथ यही चीज़ें होती हैं, और लोग आपको इसी तरह डील कर रहे होते हैं कि आपके बहुत सारे आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, दे विल बी निगलेक्टिंग नाउ, और ओनली फ्यू थिंग्स के ऊपर आपको इवेलुएट करके आपको जो है बैड प्रैक्टिसेस आपके साथ शेयर हो जाती हैं। अब इन्हीं चीज़ों को आप ओवरकम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस लेके आए, अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आए। जब तक आपको अपने बारे में खुद पता नहीं होगा हु यू आर, आइदर यू आर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, तब तक आप अपनी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं ले सकते। और गुड टू ग्रेट के कॉन्सेप्ट के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसके ऊपर जो है दैट इज़ समथिंग, यू नो, अगर मैं 1 घंटे से भी ज़्यादा बोलूँ तो वो भी कम हो जाता है। लेकिन आज के लिए हमारी जो 10 मिनट का सेशन है उसके लिए आपने 2-3 चीज़ें अपने माइंड के अंदर, आज का लेसन लर्न और कंक्लूजन की तरफ मैं अगर इस चीज़ को समराइज करूं, सो यू हैव टू कीप 3 थिंग्स इन योर माइंड। नंबर 1 ये है कि अपने कॉन्टीन्यूस लर्निंग करनी है आपने। बस जिस तरह एक फ्रेमवर्क हम लोग एक डेवलप करते हैं किसी भी चीज़ का, कि लेट से कि ये मेरा एक डिसिप्लिन एरिया, आपने एक डिसिप्लिन डिफाइन कर लिया, फिर उसके ऊपर आपने अपना माइंड थॉट डेवलप करनी है। माइंड थॉट डेवलपिंग मीन कि अपने आप को मेंटली उस चीज़ के ऊपर प्रिपेयर करने के ओके दैट इज़ माई गुड, और अब दैट इज आई हैव टू मूव टूवर्ड्स द ग्रेट थिंग नाउ। अब ग्रेट की तरफ के लिए आपने अपना जब माइंड मैप कर लिया, नंबर 3 चीज़ आपके पास आती है, उसके ऊपर आपने आना है अपने एक्शन प्लान्स लेने। एक्शन प्लान क्या है कि जो आपने अपने जो माइंड सेटिंग आपने की है उसी चीज़ के ऊपर आपने अब उसके एक्शन टारगेट्स जो है सेट किए, उसकी एग्जीक्यूशन लेंगे। और जब आप उसकी एग्जीक्यूशन करेंगे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग यू विल बी कीप मूविंग टूवर्ड्स इन ए कॉन्टिन्यूस लर्निंग प्रोसेस नाउ। तो ये कॉन्टिन्यूस लर्निंग प्रोसेस का जो मेन rule of thumb है for the first thing, that is the continuous improvement, for the continuous learning. नंबर 2 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आज का जब आपके पास एक टारगेट अचीव हो जाता है, लेट्स से आपने ABC अपनी
जो प्लान के अंदर एक एक्टिविटी डिफाइन की थी, अगर आपने उसको अचीव कर लिया तो सेकंड चीज़ क्या है, वो तो ग्रेट होगी, अब दोबारा वो चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, दूसरा आपका माइलस्टोन गुड की तरफ। जो गुड का माइलस्टोन है, फिर आपने उसको फिर दोबारा वही रिसाइकिल करना है, वही प्रैक्टिसेस रिपीट करनी है और उसको ग्रेड की तरफ लेके जाना है। यानी ग्रेड की तरफ क्या है, उसके अंदर आपने जब काम करें तो उसके अंदर आपकी एक मोहब्बत भी ज़ाहिर हो, उसके अंदर आप पैशनेट हो। जब तक आप अपनी चीज़ को इंटरनल अपने लव के साथ एसोसिएट करके उसको नहीं जनरेट करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू विल नॉट बी एबल टू keep making yourself as a best professional. Now for making yourself as a best professional you have to be keep generating inside fire now. और ये इनसाइट जब फायर कैसे जनरेट होगी, जब आप अपने बारे में खुद बहुत सारा जानते होंगे। तो सेकंड पॉइंट जो आपने अपने अंदर लेके आना है, वो आपने क्या करना है, जब एक चीज़ ग्रेड की तरफ आ जाती है तो नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो दोबारा फिर गुड से स्टार्ट होगी। और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जैसा पहला पॉइंट हमारा क्या था, कॉन्टिन्यूस लर्निंग। दूसरा क्या है कि ग्रेड को अचीव करने के बाद फिर दोबारा आपने स्टार्ट में अपने माइलस्टोन को लेना है। और नंबर थर्ड चीज़ क्या है कि कीप आइडेंटिफाइंग द एरियाज वेयर यू आर वीक नाउ। जो एरियाज आपके वीक हैं, जो चीज़ें आप स्ट्रगल जिन चीज़ों के ऊपर कर रही हैं, उन चीज़ों को आपने अपने अंदर बहुत तेज़ी के साथ लेके आना है। और वो तेज़ी के साथ कैसे लेके आना है, आपने ऐसे करना है कि कॉर्पोरेट लेवल इट्स कीप मूविंग इन अ वेरी फास्ट एंड डायनामिक वे नाउ। और इस चीज़ के अंदर सर्वाइवल विल बी ओनली फॉर दोज पीपल हु विल बी कीप adjusting themselves and flexibility generating themselves and keep looking for the keep moving, keep rotating, keep finding something different towards in their own personality. That is the only one way कि आप इसके अंदर इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को मेंटेन रख सकेंगे। एक तीसरे पॉइंट के ऊपर करके मैं आप लोगों के साथ इस वाइंड अप सेशन को करूंगा। और वो क्या चीज़ है, एक कंपनी थी जो कि आज से तकरीबन 20-25 साल पहले उसका बिजनेस बहुत ही, जिससे कहते हैं आपके पीक के ऊपर जा रहा था। उनके बिजनेसेस 174 कंट्रीज के अंदर थे, उनके 74,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे और एवरीथिंग वाज मूविंग इन ए वेरी बेस्ट एंड डायनामिक वे। नाउ 2013 के अंदर उनकी एक एनुअल CEO की स्पीच हुई और जब वो स्टेज के ऊपर आए, ही वाज फीलिंग वेरी डाउन नाउ। और वो डाउन इस तरह थे कि ही वाज अनएबल टू कम्युनिकेट इवन ए सिंगल वर्ड ना, और उनकी आंखों में आंसू थे। और उन्होंने बड़े, जिसे कहते हैं आप, एक डिसअपॉइंटेड वे के साथ उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर इस चीज़ को डिफाइन किया कि यू आर ऑल फायर्ड नाउ। अब सारे एम्प्लॉयज़ जो थे उधर, जो हज़ारों का मजमा था, दे वर कीप लुकिंग व्हाट हैपेंड नाउ। और ही सेड एवरीथिंग वाज गोइंग इन अ वेरी गुड वे नाउ, हर चीज़ बहुत बेहतरीन थी। वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ रही थी। लेकिन सिर्फ एक चीज़ हम लोगों ने नहीं की, और वो क्या चीज़ थी, हमने अपने आप को अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड, अकॉर्डिंग टू दी चेंज, हमने अपनी प्रोडक्ट को चेंज नहीं किया। हमने अपनी इंडस्ट्री के अंदर जो ट्रेंड्स आते गए, जो डिवाइसेस आती गई, उसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस, अपनी प्रोडक्ट को अपडेट नहीं किया। और उसका रिजल्ट क्या निकला कि दे बिकम माई हिस्ट्री नाउ। और वो कौन सी कंपनी थी? नोकिया। इस एग्जाम्पल को डिफाइन करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर हम लोग भी चाहते हैं कि हम इंडस्ट्री के अंदर जो भी हमारा प्रोफेशन है, इधर हम लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कंसल्टेंट हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कर रहे हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, सेल्स इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो हम लोगों को अपने अंदर हमेशा से नए नए एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। अगर ये नए नए एरियाज़, नई नई कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट, बेस्ट प्रैक्टिसेस जब तक अपने अंदर नहीं आएंगी, हम लोग कभी भी सक्सेस की तरफ नहीं आ सकते। सो आई होप यू विल एंजॉय अ लॉट, और कीप वॉचिंग माय चैनल और सब्सक्राइब करें सो दैट मेरी बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों के साथ आती जाए।